Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Hari ini kita akan belajar terkait report text in English atau teks laporan dalam bahasa Inggris. What are we going to learn today about a report text? The first definition atau pengertian, second purpose and language features, tujuan dan unsur kebahasaan, third generic structure, struktur umum pembentuk teks, fourth example, contoh teks report, and then the last I will give you an exercise. Nanti ada beberapa latihan soal. Okay? Bismillah, let's pray before studying. Definition atau pengertian terkait report text: a text which presents information about something as it is as a result of systematic observation and analysis. Jadi report text ini memberikan informasi atau penjelasan tentang sesuatu seperti hewan, fenomena alam, benda dan hal lainnya, ya. Mungkin hampir sama dengan deskriptif teks yang menjelaskan objek secara khusus dan detail. Namun dalam report text ini lebih menjelaskan suatu benda secara fakta-fakta ilmiah, ya, seperti pengamatan, penelitian, dan studi lainnya secara umum. Contohnya kalau kita misalkan menjelaskan sebuah deskriptif teks tentang kucing gitu ya, maka harus jelas kucingnya siapa, namanya siapa gitu ya, kucing yang mana dan seterusnya. Tetapi dalam report text kita lebih menjelaskan kucing secara umum, misalkan dari perilakunya, jenisnya, dan makanannya dan seterusnya gitu ya, tapi tidak merujuk kepada satu kucing tertentu, seperti itu. Oke, next, purpose atau tujuan, to present facts about something based on an observation or study. Jadi report text bertujuan untuk memberikan informasi atau penjelasan tentang suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, penelitian, dan studi penulis. Language features atau ciri-ciri teks atau unsur kebahasaan. Nah, dalam report text ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang menjadi ciri khusus atau biasanya disebut sebagai unsur kebahasaan atau language features. The first ada simple present tense. Report text biasanya menggunakan simple present tense karena menceritakan suatu kebenaran atau menggambarkan hal yang sebenarnya tentang objek tersebut, apalagi berdasarkan hasil penelitian dan observasi, di mana menyampaikan sebuah fakta-fakta terkait suatu objek. The second use general nouns atau objek. Objek yang disampaikan adalah umum, bukan spesifik. For example, cats, me, dan seterusnya, ya. Kalau dalam descriptive text itu yang menggunakan specific object. Kalau ini general object atau general noun. Third, use of linking verb. Verb to describe objects to connect adjective. For example, is, are, smell, looks, become, ya, dan seterusnya. Ini namanya linking verb. Generic structure atau struktur susunan teksnya. Jadi susunan teksnya ini ada dua, ya. Yang pertama adalah general classification atau informasi umum objek. Kemudian ada description atau deskripsi. Okay, the first, general classification, stating classification of general aspect of thing that will be discussed. For example, animal, place, plane, dan seterusnya. Jadi pada bagian ini atau paragraf ini, ya, berisi informasi umum tentang objek yang akan dilaporkan atau dijelaskan, misalnya tentang benda, hewan, tempat, tumbuhan, dan lain-lain. Ini biasanya terdapat pada paragraf pertama atau first paragraph. And then description atau deskripsi, telling the details of the thing under discussion in terms of parts, qualities, habits, or behavior. Jadi pada bagian ini berisi deskripsi atau penjelasan terkait objek lebih mendalam
atau detail misalnya tentang kejadian alam, deskripsi hewan secara ilmiah, dan deskripsi objek tersebut dari berbagai aspek yang ingin dijelaskan. Ini biasanya pada paragraf kedua dan seterusnya, gitu ya. Oke, berikut adalah contoh draft dalam struktur report text. The first, there is a title, tentu ada judulnya, and then the first paragraph, general classification, and then paragraph 2, 3, 4, dan seterusnya itu merupakan description ya. Jadi pengenalan objek dulu, baru penjelasan di bawahnya terkait objek yang dijelaskan dari berbagai aspek. Okay, here's the example of report text. Okay, we will read it together and you have to pay attention about the text. Silakan dipahami dengan baik teksnya, karena nanti setelah teks ini akan ada latihan soalnya ya. Okay, tsunami. A tsunami is a giant wave or series of waves created by an undersea earthquake, volcanic eruption, or landslide. Tsunamis are often called tidal waves, but it is not an accurate description because tides have little effects on giant tsunami waves. Far out in the ocean, tsunami waves don't get very high, but they move very fast. In fact, the National Oceanic and Atmospheric Administration, or NOAA, reports that tsunami waves can travel as fast as a jet plane. As a tsunami gets closer to the land and the ocean depth decreases, the speed of the tsunami wave slows down and the height of the tsunami wave increases dramatically, along with its potential for destruction. One thing is certain about tsunamis: they are unpredictable. Once a tsunami makes landfall, the waves can last from 5 to 15 minutes and do not follow a set pattern. NOAA warns that the first wave may not be the largest. Not all other sea earthquakes or other seismic events create tsunamis, which is why tsunamis are difficult to predict. Okay, for exercise, silakan kalian bisa dipahami teksnya ya, bisa diulang lagi teksnya, kemudian try to answer these questions. The first, what is tsunami also known as? The second, what causes tsunami? The third, what is the NOAA opinion about tsunami movement? The fourth, what happens when tsunami gets closer to the land? And the last, why is tsunami difficult to predict? Okay, exercise number 1. Tsunami is also known as. What is your answer? Apa jawaban kalian? Oke, kita cek bersama-sama. Tidal waves. Jadi tsunami itu juga dikenal sebagai tidal waves. What causes tsunami? Undersea earthquake, volcanic eruptions, or landslide. Jadi apa penyebab tsunami itu ya? Jadi gempa bawah laut, erupsi vulkanik, atau longsor atau pergeseran lempengan. What is the NOAA opinion about tsunami movement? Tsunami waves can travel as fast as jet plane. Jadi apa pendapat dari NOAA terkait pergerakan tsunami? Jadi tsunami itu bisa bergerak gitu ya, ini secepat pesawat jet.
What happens when tsunami get closer to the land? The ocean depth decreases, the speed of the tsunami waves slows down, and the height of the tsunami waves increases dramatically. Apa yang terjadi ketika tsunami sudah mendekat atau mencapai ke daratan? Jadi lautan itu akan, kedalaman lautan ya, akan menurun. Kemudian kecepatan dari tsunami itu akan melambat, tetapi ketinggiannya ini akan naik. Why is tsunami difficult to predict? Because not all undersea earthquakes or other seismic events create tsunamis. Jawaban lengkapnya nanti bisa lihat di teks yang tadi, gitu ya. Okay, that's all about report teks, dan semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. And then thank you, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.